Aron sa dugang kasayuran oy kahibalo kung unsaan pag-rescue ang mga kabataan or tao nga na-choke mga higala. So aduna tay kanang aduna koy usa ka ano diri no, wala man tay lain nga ano. Kani siya like for example mao ni siya ang usa ka bata kung na-choke siya kani. Ingana nato ang bata no. Butang nato sa ato ang knee or tuhod. Then, pagbutang nato sa tuhod, nga nang pagpakarga nato, i-push nato iyang back. I-push pasaka ingana. Hangtod nga katong iyang nakaon, iyang maluwa or iyang kanang makuha dito sa iyang throat. So, i-push nato iyang back. I-push hangtod mo gawas tong naa sa iyang throat no, or sa iyang lalamunan nga nakabara. Kung mga dagko, atong himuon ingani. Diri nato ibutang kaning diri gud o sa ilalom sa ato ang breast diri. Pag ingana naa ka sa iyang likuran imong iingana hangtod tong iyang nakaon iyang maluwa no. Pero we should be aware sa ilang gipangkaon, like for example mga gummy, so lisod kay na siya kwaon kay mupilit man na siya didto sa sulod, mga gummies, mga kaning lollipop no nga katong naay gunitanan usahay maputol to, dangerous kay to siya mga higala kay kung maputol to umabara diri sa ilang tutunlan delikado kayo kay nga naman maglisod man to gawas no kay naa pa may kunwa for example naa pa mabilin nga katong murag stick niya so maglisod jud gawas. Ang pinaka-importante ana nga mahimutang aware as a ginikanan tan-awon nato kung unsay ginakaon sa atong mga anak, unsay atong ginahatag sa ilaha nga ma-aware ta para dili mabutang sa delikado ang kinabuhi sa atong mga anak no. O sa mga dagko pod so ing ato ang pag-rescue sa mga dagko no. So kung naay tawo sa atong likuran ingani ibutang ang kamot and then ialsa nimo ang usa ka tawo aron tong iyang makaon iyang maluwa. So kana ang dugang kahibalo nato sa pag rescue sa mga tawo nga natukan or sa mga kabataan. So, kung doon ay may mga question, ibutang lang diha sa atong comment section. Thank you so much for watching, everyone. God bless.